Numbers Part 5, Class 4 Maths. Number 1. Write the following numbers in ascending order. Jadi unsur gumun number angku ascending order ro sina kita nangin. Ascending order mana de number chonbat ke bawah ni dalbat ke bawah na arrange kana kita nangin. Number E 3,875,000. Yede 4,57,006. Yede 3,20,864. Yede 4,26,908. Tadi 3 ची apa cengkeba number gini dunga. Digamna 4 ची apa cengkeba number ye gini dunga. Digamna chonbat keba number ko skangba sandina kita nanggen. Tadi 3 ची apa cengkeba number gini dunga yerangan chonbat keba number ongnya ye gini ni badia chonbata ko masina kita de skangba number de 3 1 option ya. Digamna gini pa number jakasi sini chanbo jakasi sini chanbai mana gini pa number de ino de 0 ino de gini pa number 2 to de ye 0 de ye 2 na batte de chonbata ini gemen ya number chonbat ka ba ni mana machine ka mana ha ya number gi bri kemukan 6 digit number ara 6 digit number ara ani gemen mai chi aba chinga ko chekabo yede 3 ची apa chinga ya 4 ची apa chinga 3 ची apa chinga 4 ची apa chinga ye 3 ची apa chinga ban yan chonbat ka ba number ongya ni mana machine ka mana ha timne ya number gi gini ko thu saude gini ba digit takas jakasi sini chanbai mana ino de 0 ino de 2 nya to de 0 de 2 na bate chonbata ini man ya number chonbat pa ni machine jok iman 300875 yan chonbat ka ba digamna less than sign ini zamano ina bate talkal bat ke bade yang nya 320864 dengan less than sign tade 4 ची apa cengba number angko check kabo 4 ची apa cengba number de gini dunga dengan ino de 4 ni zamano 5 ino de 4 ni zamano 2 tadi ya 5 de 2 na bate dalbata ya chonbatenga ini gemen ya 2 5 na bate chonbata ni ya number chonbata ni mana machine ekdam na hai ini gemen ya khwa again 4 2 6 908 dengan less than sign demna ya na bate ya dalbata ni gemen ya number khwa kon kami again 4 5 7 0 0 6 4,57,006 tadi yan ungjok ascending order demna number B ino de 853,261 ino de 85316 ino de 854,382 ino de 857,196 tadi digit ki dok tongba petege dunga 1 2 3 digit ki dok tongba ki ketam dunga digemna ino de digit petege dunga ki bunga ino de digit ki bunga san dunga ya 1 2 3 4 5 digit ki bunga san dunga ya ini men yan chonbat ka ba ni mana masya ha ini men skang ba de 85316 digamang less than sign ini zamano de digit ki tok tong ba number ra ko check kabo ba de chonbat ka bong ya digit ki tok tong ba number ra onira to de skang ba de 8 ni zamano ino de 5 ino ba 85 ino ba 85 one option ya to de 85 ni zamano de ino de 3 ino de 85 ni zamano 4 ino de 85 ni zamano 7 to de ya 3 an gemak na bate chonbat ke bong ya 4 or 7 na bate 3 chonbata ini gemen ya number chonbata ni ma shejok to de yang ye ko again 8 5 3 2 6 1 8,53,261 demang less than sign demang ino de jakasi sini chanbai mana ketampa number 4 ino de ketampa number 7 ungya ya chonbata ni ma sha ha 4 7 na bate chonbata ni ya number chonbata tare 8 5 4 3 8 2 demang less than sign demna bon kamede ya number ko again 8 5 7 1 9 6 yan gabak na bate dalbat ka ba yan ungjok ascending order arrange ka ha
Number 2, write the following numbers in descending order. Onsoguman number angko descending order sinagda nanggen. Descending order manede talbat kepawani chonbat kepawana arrange kanagda nanggen. Number E, 751,629, 752,619, 721,695, 725,169. Inode gemukan 6-digit number ara. Digamang yede 7, izamano 5, 75. Digam inode 72, 72. 7 izamano 5 tungani gaman ya number gigini note talbata ne nama ashejok. Tode ya talbat keba number gigini ko check abo 75 ni zamano yede 1 yede 75 ni zamano 2 ngia ya 2 1 na bati talbata ni man yan ina bati talbata ma ashejok. Tode 7 5 2 6 1 9 7,52,619. Devna descending order ode my sign khona greater than sign khonska. Ascending order ode less than sign khona, descending order ode greater than sign khonska. Ini zamano yana bate chonbat keba number de yang ya 7 5 1 6 2 9. Greater than sign. Yani zamano de ya number gini ko check abo 72 ni zamano 72 yebe 72 apsana ya 72 ni zamano yede 1 yede 72 ni zamano 5 hongia. Dode ya 5 te 1 na bati talbata ni man ya number ina bati talbata ni masya jok. Dode 725 169. Digamang greater than sign. Digamang ya ko si bajok 721,695. Yan gamag na bate chonbat ke ba. Yan ongjok descending order ni form nya. Tode number B. Tode 474,320, 475,378, 471,286, 471,296. Gamakan 6-digit number ara, gamakan 4 chi abaching bara. Digamang 4 ni zamano 7, 4 ni zamano 7, 4 ni zamano 7, 4 ni zamano 7. Gamakan 47 ra chi abachinga. Ini man Chakasi ni chanbayam na katam gaba ko chekabo 47 ni zamano yede 4 yede 47 ni zamano 5 yede 471 yede 471. Dari gemuk na bati dalbat kaba dia 5 punya ini geman iya number dalbat kaba ni masih jok. Dari 4 75 3 78 yan dalbat kaba. Dari greater than sign ini zamano de 5 ni zamano de chonka pa number de 4 ini no de 1 ini de 1 ini man second highest yan ungya 4 7 4 3 2 0. Demna ina bate chonbat ke bade bade onggen ya number gini ko check habo 471 yeba 471 apsana ya. Tade 471 ni zamano yede 2 dimne yeba 2 apsana ya. Dena 4712 ni zamano de 8 ongya. Dimne ino de 9 ongskenya. Tadi ya 8 na bate 9 dalbata ini man iya number dalbata ni masih jok. Tadi 471296 ko sinanggen greater than sign 471296. Diga man greater than tadi ya 471286. Yan descending order ongya. Tode number 3, write the greatest number and smallest number using each of the following digits only once. Tode also guman number angko smallest ye also guman number angko jakalem na smallest number or greatest number ko sesinagdaganya. Chonbat sangba number aro dalbat sangba number ko senargnangen ya number angko jakalem na. Number A 425,678. Tadi ini smallest number ko de make again. Sekarang apa ascending order arrange kanak dananggen. Ascending order arrange kang ode smallest number ko nama shigen. Ascending order siang ode chonbat ke bawah ni dalbat ke bawah ni number ko na arrange kananggen. Sekarang apa dia ode chonbat ke bawah number de 2. Ini digimna 2 ni zaman ode mayongnya 4 ni zaman ode 5
5 ni zaman 6 ni zaman 7 ini zaman 8 Bagaimana according to Indian system koma hon nanggen 1 2 3 1 2 2,45,678 yan smallest number the greatest number ko arrange kanak dade meraken greatest number ko arrange kanak dade talbat ka bawni chonbat ka bawna na arrange kas kanang yan talbat ka ba number de inure 8 ungya 8 ni zaman de 7 ni zaman de 6 ni zaman de 5 ni zaman de 4 ni zaman de 2 Bagaimana according to Indian system koma hongen 1 2 3 1 2 8,76,542 yan greatest number. Today number B 691,587 ini smallest number ko ase again chonbat ka ba number de 1 ni zaman de badiong ya 5 ni zaman de 6 ni zaman de 7 ni zaman de 8 ni zaman de 9 1 2 3 4 5 6 ya 1 2 3 4 5 6 number ge tok tonga to dia according to Indian system koma hongen 1 2 3 1 2 1,56,789 yan smallest number the greatest number de talbat ka bani chunbat ko arrange kagno talbat ka ba number de 9 ni zaman de 8 ni zaman de 7 ni zaman de 6 ni zaman de 5 Dagemang 5 ni zaman de 1 1 2 3 4 5 6 number gidok mamo ongja ko pangnan chani na nga ongja de ba ko ba si chang na ba donga ini man Kushino baba number gidok angni siapa number gidok ngau de ungen sia hani mana masih nak deman aja dari koma hon gino 1 2 3 1 2 9,87,651 yan greatest number dimana number C de 891,032 ino de chonbat kapa number de 0 yan deba 0 ko de skang si jawa 0 ko number na skang siang ode ukure chanrungja ini man 0 ko skang si jawa ini man 0 te dalbat ka ko 1 ko skang si skagen dara 1 ini zaman sa 0 ko segen dimna ini zaman ode 2 ni zaman sa 3 dimang 3 ni zaman ode 8 ni zaman ode 9 1 2 3 4 5 6 ya 1 2 3 4 5 6 ngah Dimana tadi koma hongen 1 2 3 1 2 yan smallest number 1,02,389 tadi greatest number ko arrange kanak tadi dalbat ka ba ko sisingen ino dalbat ka ba number de 9 ni zaman de 8 ni zaman de mayongnya 3 ni zaman 2 ni zaman 1 ni zaman de 0 bon kami de 0 bagaimana dari koma hongen 1 2 3 1 2 9,83,210 yan greatest number dimana number D 5723896 petege number dong ino 1 2 3 4 5 6 7 number gi isni dong ino de dimana smallest number ko sina gdre smallest number di ino de 2 nya 2 ni zaman de 3 ni zaman de mayong nya 5 ni zaman de 6 ni zaman 7 ni zaman de 8 ni zaman de 9 1 2 3 4 5 6 7 7 digits ha dimana dari koma hongen 1 2 3 1 2 wajo ito betang ya 23,56,789 yan smallest number the greatest number ko again talbat ka pa number de ino de 9 ya 9 ni zaman de 8 ni zaman 7
ini sama ada 6, ini sama ada 5, ini sama ada 3, ini sama ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digit ke sini ha, ini pun wajib. Tadi aku mohon gen 1, 2, 3, 1, 2, 98 lakh 76,532. Yan greatest number. Then a number E de 8946527. Petigi digit dua check again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digit ke sini dua. Demna smallest number di inu de 2 ni zaman de 4 ni zaman de 5 ni zaman de 6 dua 6 digana 7 ini zaman de 8 ini zaman de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digit ke sini wahai ini pun wajib. Tadi aku mohon again 1, 2, 3, 1, 2, yan wajib. Petera 24,56,789 yan smallest number. The greatest number once again. Talbat kaba number de 9. Ini sama de 8. Tigamang 7. Ini sama de 6. Sama de 5. 5 ni sama no 4. 4 ni sama no de 3 de dongja. Tigamang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digit ke sini ha. Tadi aku mohon gen 1, 2, 3, 1, 2, 98 lakh 76,542. Yan greatest number. Then number F de 1728063. Ino de chonbat kaba number de 0 nya chem diba 0 hode number nas khang de si jawa number nas khang 0 ho siang ode 0 ko sa si chiang ode hode 찬롱자 이니기만 0나 부터 달칼가 바코 세겐 1 코 khang 세겐 1 ini jamasa 0 digamang ini jamade 2 ni jamade 3 ni jamade 4 dongja 5 dongja digamang 6 donga 6 ni jamana 7 ini jamade 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digit ke sini donga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 여기 sini wahai ini menu wajok. Tadi aku mohon gen sekarang ba 3 digits ni zamano 1, 2, 3. Ini zamane 2 digits ni zamano 1, 2, Betang era 10 lakh 23,678 yen smallest number. The greatest number. Greatest number ko sina kita de. Ino de talbat ke ba number de 8 ungya. 8 ni zamano de 7 ni zamano 6 ni zamano de 5 de dongja digemang 4 ba dongja digemang 3 ni zamano de 2 ini zamano de 1 dimna bon kami de 0 1 2 3 4 5 6 7 7 digits one even wajok tade aku mau again 1 2 3 digemang 1 2 87,63,210 yan greatest number.